Okay, so kita teruskan kepada the next page. So the next page kita akan tengok penggunaan trigonometric, identities dan juga double angle formula semasa menjawab soalan integration. Okay, so yang pertama ialah sin square x plus cos square x equal to 1. Tangent square x plus 1 equal to secant square 1 plus cotangent square x equal to cosecant square x. So do note that dekat sini, okay, cosecant is equal to 1 over sine square x. Tangent also can be written as sine square x over cos square x. The same goes with cotangent. So 1 over tangent square x. So kena ingat jugalah yang basic penukaran kepada sin dan juga cos. Okay, seterusnya kita tengok kepada double angle formula. Sin 2a 2x equal to 2 sin x cos x, and then we have cos 2x dipecahkan kepada 3 bentuk formula. So yang pertama ialah cos square x minus sin square x, 2 cos square x minus 1, 1 minus 2 sin square x. Dan tangent kita ada 2 tangent x per dengan 1 tolak tangent square x. So semua x ni adalah angle, boleh digantikan mengikut keadaan soalan sendiri. Okay, integration of sine to the power of nax and cos to the power of nax for n greater than including 2. If n is odd, so contohnya odd kan, kalau odd, use identity sine square x equal to 1 minus cos square x. Ini in the case of kalau soalan kita n adalah odd. Contoh-contoh nombor odd seperti 1, 3, 5, 7 dan seterusnya, nombor ganjil. Manakala dekat sini even, okey, nombor genap 2, 4, 6, 8 dan seterusnya daripada situ. So kalau di nombor ganjil pada soalan pada soalan kita akan pecahkan dan kita akan gunakan. Kita akan tengok di example nantilah. Okey, for such that kalau n2 adalah nombor genap, kita akan gunakan formula sin square x equal to 1 minus cos 2x over 2. Untuk cos square pula kita akan gunakan formula ini dan terus integrate the function. Okay, now let's take a look dekat example 8. Okay, example 8, integrate the following trigonometric function. So soalan yang pertama, soalan A, integrate sin 2x over cos x dx. Okay, for such that in this case kita akan, instead of buat terus untuk apa yang kita akan buat di sini, kita akan simplify di sini. Simplify, pertamanya kita akan tukarkan kepada angle yang sama. Okay, so tukar menggunakan double angle formula. So change using double angle formula. So you will get integrate 2 sin x cos x over cos x dx. Make sure penulisan penuh cukup integrate dan juga dx di belakang. Okay, so now for this question kita boleh simplify sebab cos x dengan cos x ialah the same thing. So we are left with 2 sin x dx. Therefore, your answer will be integrate 2 sin x, 2 is the constant, and then kita akan dapat negative cos x plus c. Therefore, negative 2 cos x plus c. Okey, so kita pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan B. Soalan B, integrate sin t plus cos t. So, everything in square dt. Apa yang kita akan buat dulu? Yang pertama ialah kita akan expand dahulu. So, integrate, kita akan dapat sin square t plus 2 sin t cos t, okay, plus cos square t dan hujungnya adalah dt with respect to t. Okay, so now sekarang kita dah nampak dekat sini ada sin square plus cos square t. Okay, so this one we can use identity yang di mana sin square t plus cos square t equal to 1. So by using this identity, kita akan change dia kepada
1 plus. Okay, so this one kita pakai identity ni. Gabungkan. Kemudian untuk lagi satu part ni, saya akan tulis dengan warna lain. So this one, kita boleh gunakan double angle formula. You will produce sine 2t. Okay, so daripada situ kita simplekan dia kepada 1 tambah sine 2t dt. Therefore, to integrate this one will be more easier. Integrate 1, you akan dapat t. Okay. Kemudian plus dengan integrate sin 2t, kita akan dapat negative cos 2t per dengan 2 plus c. Therefore, the answer will be t minus cos 2t over 2 plus c. So, this is your final answer for question B, example 8. Okay, let's move on to question C. The next one will be, sekarang kita akan nampak kuasa. So, ini dalam bentuk power. So, from here, soalan C, integrate sine square 2x dx. Okay, what happened here? Ingat tadi kita kata bila kuasa dia adalah even, we will be using the formula. So, tengok balik dekat atas ni. So, we will be using this formula. Okay, untuk sine square, kita pakai formula ni. But then, tengok kepada angle dia, jangan terus ambil. Okay, so you look at the angle. Kalau sine square x, you tukar kepada 1 tolak cos 2x. So, it doubles there. Okay, so dia jadi 2 kali ganda. Jadi, what happened here is, kita tulis balik kalau kita ada sine square x, it becomes 1 minus. Okay, so 1 minus cos 2x over 2. So, ini yang kita kena tengok, kita kena hati-hati pada bahagian ni. For this question, okay, so for this question, we'll highlight. Okay, this is the angle. Okay, angle dia macam ni. So, therefore, what happened here? Integrate. Okay, so integrate, kita tukarkan sine square ni kepada 1 tolak cos 4x. Okay, tadi ni sine square x, sine square 2x, therefore jadi cos 4x over 2 dx. So, you can keluarkan the constant 1 over 2, we are left with 1 minus cos 4x dx. Jadi, bila kita integrate 1 per 2, integrate, so sini kita akan dapat x, so minus sine 4x over 4, okay, plus c. Therefore, your final answer will be half x minus 1 over 8 sine 4x plus c. So, this is your final answer for soalan C. Now, kita move pula to the next question. Now, we're going to see question yang ada, soalan yang ada kuasa odd. Okay, so this is the odd one. So, kalau odd tadi, kita tengok balik. Okay, back to our notes again here. So, kalau odd, kita akan gunakan this identity. So, 1 minus cos square x. So, in that case, kalau kata dia single. But then, okay, kalau tengok balik kat soalan ni, kenapa kita tak akan gunakan lagi benda tu? Sebab kita nampak dia boleh di-substitute. Okay, so dia bukan sorang-sorang. Maksudnya dia bukan sekadar sin cube x like this. Okay, it is not alone. Dia ada teman dekat sini, which is pasangan dia happen to be the partner kalau kita integrate, which is cos. Ataupun kalau kita differentiate pun kita akan ada partner sin cos, cos dengan sin. Okay, so what happen here, kita akan gunakan by substitution. Okay, so by substitution, kita let u equal to sin x. Okay, kenapa kita pilih u equal to sin x? Sebab kita tahu bila kita differentiate dia, kita akan dapat cos x. Okay, so kita nampak boleh jadi penggantian. Dan kenapa saya pilih sin? Kenapa saya tak pilih cos? Sebab kalau saya differentiate cos, saya akan dapat sin juga. It happen to be, okay, kalau kita gantikan cos, kita hanya boleh ganti satu sahaja sin dekat sini. Okay, kalau kita ambil u cos, so differentiate dapat sin. Tapi sin tu kuasa 1. So lagi kuasa 2 tu, kalau kita dapat contoh, saya tulis tepi sebagai contoh di sini for such that
u equal to cos x. So du dx will be negative sin x. Okay, so negative du equal to sin x dx. So this is beautiful. Okay, memang cantik. Kita dah nampak dia punya relation. But then when we substitute it, okay, kita bagi kat sini. Okay, sin x cos x dx. So bahagian ni you boleh ganti dengan u. This part dengan this part jadi negative du. But then this one kita tak ada nak ganti dengan siapa-siapa. Kita tak boleh ganti twice the du sebab kita tak ada dah dx after that. So that's why this is not suitable for this one. Kita pilih u equal to sin x. Okay, we are back on the working. Okay, here kita akan susun semula jadi du equal to cos x dx. Therefore, when we substituting, okay, when we substitute must be everything in terms of u. So, ini jadi u kuasa 3. So, cos x dx baki belakang ni akan jadi du. So, integrate dia kita akan dapat. Okay, so sini terus tulis jawapan kepada u kuasa 4/4 tambah c. Then we change back it to sine to the power of 4x, okay, to the power of 4, and then the angle is x over 4 plus c. So this is our final answer for question D. Okay, so untuk soalan E ni, okay, soalan E ni kita akan tengok di sini. Okay, integrate sine cube 3x cos to the power of 4 3x dx. So berbeza dengan soalan tadi, kita tengok kat sini. Ini kita ada cos yang kuasanya 1 dan juga sin kuasanya 3. Kita terus buat substitution. But this one, cosnya kuasa 4, sinnya kuasa 3. Jadi dekat sini kalau kita nak buat substitution, we must take one of the biggest power to let it. Okay, so untuk let, sebab tu kita boleh nampak dekat sini dia menggunakan subs. Okay, u equal to cos 3x. But then, kita tak boleh gantikan kesemuanya. Nampak, kita hanya dapat sin 3x dx. So, we are left with sin square dekat sini. Bila kita gantikan, bila kita let cos ni. Jadi, untuk soalan ni, apa yang dia dah buat ialah, dia pecahkan dahulu kepada kuasa 2 dan juga kuasa 1. So, this is the same thing. You multiply, you akan dapat macam ni balik. Okay, you boleh separate, you still akan dapat the same thing balik. So, what happen here? Ini kita akan let nanti. So, let jadi u. Therefore, bahagian ni, bahagian terlebih ni. Okay, so bahagian terlebih ni apa yang dia buat? Dia gantikan dengan daripada formula identity. Okay, so kita tulis dekat sini. Identity yang digunakan. So, identity sin square theta lah. Saya tulis kat sini. Plus cos square theta equal to 1. The same thing. Okay. So, dia ambil yang tu. Dia jadikan 1 tolak cos square 3x. Dia gantikan menggunakan identity. Next, what happen ialah. Okay. So, selepas tu kita nampak kalau ada cos, angle dia sama. So, angle sama tak ada masalah. You boleh gunakan u semula dekat sini. Sebab tu bila digantikan, integrate. So, this part akan jadi ini dengan sampai ke sini. So, sin 3x dx will be du over negative 3. So, ada dah dekat sini dia letakkan du over negative 3. And then, cos 4x akan jadi u kuasa 4. 1 minus cos square 3x. Make sure the angle is the same. Therefore, you can change it to u. And then, sampai kat sini dia expand. So, the step is from here to here. It will expand. So, expand to u to the power of 4 minus u to the power of 6. Therefore, they integrate akan dapat u to the power of 5 over 5 plus u to the power of 7 over 7. So, dia times terus dengan negative 1 over 3. So, that's why dia dapat macam ni. Okay. So, the final answer that we got is negative 1 over 15 cos to the power of 5 3x plus dengan cos 3x to the power of 7 over 21 plus c. Okay, so that's how it happened. Kenapa dia tukar ni, saya dah terangkan and everything dekat sini. So, let's go to soalan F. Okay, so look simple, tangent y.
Okay, so tangent y dy. But then, perasan tak yang kita belajar untuk differentiate ada tangent. But then, to integrate, we just know how to integrate sin, cos dan juga secant square. Okay, so semua ni ada x lah, ada pasangan dia sendiri. Sin x, cos x, secant square x, like that. But then kita tak pernah nampak tangent ada dekat situ. Secant, integrate secant square does produce tangent. Okay, but then dia tidak boleh, dia bukan reversible process. So what happen kalau kita jumpa tangent, we have to change it in terms of sin y over cos y dy. Okay, so change it in terms of sin and cos. And then kita akan gunakan by substitution. Okay, so by sub, we are letting u equal to cos y. Okay, so kita choose yang bawah. Okay, yang bawah sebab kita nak produce. Du dx equal to negative sin y. So, sin y dy equal to negative du. Ataupun you boleh tulislah du, susun pelan-pelan dekat sini. So, you akan dapat this part. Then, we'll see the next part will be by substituting in terms of u. So, jadi integrate, okay, 1 per u. Baki dia sin y dy darab dengan negative du. Therefore, negative integrate 1 over u du. So, akan dapat negative ln modulus u plus c. Make sure to change back. So, this is our last step to change back. Negative ln, okay, u bersama dengan cos y plus c. So, this is your final answer for question F.